जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा आज मयूरभंज जिलार टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि आपणकर सुचिंतित मतामत दिंतु एवं भिडियोटी को लाइक करंतु। आज प्रथम खबर 8 नंबर जातीय राजपथ दांतियामुहा छकरे शनिवार अपराह 4:30 जैनिक स्कूटी चालक शोचनीय मृत्यु घटी। मृतक जनक होउचंती बालेश्वर जिला रेमुणा थाना अधीन राउतरापुर ग्रामर हरिश्चंद्र सिंह पुओ सुनील सिंह। सुनील बैटेरी चालित स्कूटी ओडी 01 AZ 0287 नंबर विशिष्ट जोगे दांतियामुहारू पीयूसी घर को बुलवाक आसी शनिवार अपराह फेरुवा समय दांतियामुहा छकरे UP 16LT 3046 नंबर विशिष्ट ट्रकटी सुनील को धक्का देता। दुर्घटना गुरुतर सुनील को उद्धार कर कृष्णचंद्रपुर डाक्तखाना भर्ती करते सुधा सेठारे कार्यरत डाक्तर तांको मृत घोषणा करते। खबर पाई बड़जामणी फांडी अधिकारी SI अशेष कुमार दास दुर्घटना स्थल में पहुंची उभय ट्रक और स्कूटी को जबत करते। एने एक दुर्घटना जनित मामला रुजु कर बेतनोड़ी पुलिस अधिक तदंत जारी रखिता बेले रविवार शव व्यवच्छेद कर परिवारवर्ग को हस्तांतरित करिछि पुलिस। परवर्ती खबर 8 नंबर जातीय राजपथर पद्मनाभपुर ठारे शुक्रवार अपराह प्राय 4टा समय एक द्रुतगामी कार दुर्घटनाग्रस्त होइछि। बारिपदारू बालेश्वर अभिमुखे जाउथबा एक कार सम्मुख चक फाटी जिबारु कारटी भारसाम्य हराई डिवाइडर डेई अपर पार्श्व दुकान घर भीतर को पशि जाइथिला। तेबे दुर्घटना समय दुकान घरटी बंद थिबारु दुकानी जनक एक निश्चित बड़ विपदरू बर्ती जाइथिले। खबर पाई बरसिंगा पुलिस घटनास्थल में पहुंची दुर्घटनाग्रस्त कार को निज हेफाजत को नहीं एक मामला रुजु कर अधिक तदंत जारी रखी। परवर्ती खबर 8 नंबर जातीय राजपथ बंगला छकरे अपराह 2:30 समय एक द्रुतगामी बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त होबारु एथिरे 2 जनकर अवस्था अत्यंत संकटापन्न थिबारु अन्य 3 जन आहत होइछन्ति। सूचना मुताबक ओडी 01 A 0712 नंबर विशिष्ट बोलेरो जोगे चालकों को मिसाई 5 जन युवक अत्यंत द्रुत गति बेतनोटी अभिमुखे आसुथिले। रास्ता ऊपर को हठात गाई दौड़ी आसबारु गाई को बचाइबा जाई द्रुतगामी बोलेरो भारसाम्य हराई दुर्घटनाग्रस्त होइथिला। प्रत्यक्षदर्शी सूचना मुताबक फिल्म स्टाइल बोलेरोटी 4 ରୁ 5 थर ओलटी जाई रास्ता पार्श्वस्थ दुकान में पिटी हो जाइथिला। दुर्घटना रे बोलेरोटी संपूर्ण भांगी चूरमार हो जाइथिबा बेले बोलेरो भितर 2 जन चापी हो रहिथिले। संगे संगे बेतनोटी पुलिस एवं अग्निशम बाहिनी को खबर दिया जाइथिला। संगे संगे बेतनोटी पुलिस एवं अग्निशम बाहिनी पहुंची उद्धार कार्य आरंभ करथिले। जेसीपी साहाय्य बोलेरो को उठाइबा परे भितर चापी हो रही जाइथिबा गुरुतर को उद्धार करा जाइथिला। बोलेरो भितर बैसिंगा थाना अधीन कलमा ग्रामर आशीष प्रधान एवं विश्वजित महापात्र समेत उत्तर प्रदेश वृंदावन अंचल जगदीश कुमार एवं सही उत्तर प्रदेश अंचल संपर्क भाई नितिन गिरी एवं प्रशांत गिरी मध्य थिले। दुर्घटना रे आशीष प्रधान एवं विश्वजित को अवस्था अत्यंत संकटापन्न थिबारु बेतनोड़ी डाक्तखाना प्राथमिक चिकित्सा पर बारिपदा जिला मुख्य डाक्तखाना को स्थानांतरित करा जाइथिला। तेबे आशीष प्रधान एवं विश्वजित महापात्र को कटक डाक्तखाना स्थानांतर करने कार्यरत डाक्तर परामर्श देते। दुर्घटनाग्रस्त बोलेरो को जबत करी अधिक तदंत जारी रखी बेतनोड़ी पुलिस। परवर्ती खबर राजगंजपुर थाना अधीन बाछुरीपाल छकठारे सड़क दुर्घटना जैनिक विद्युत विभाग कर्मचारी मृत्यु मामला शव व्यवच्छेद पर शनिवार अपराह 5टारे मृतकों परिवारवर्ग को हस्तांतरित कला राजगंजपुर पुलिस। मृतक जनक होउचंती माणिदा ग्रामर प्रभास सेनापति पुओ आकाश सेनापति। आकाश बुलेट जोगे माणिदार मुसामरी विद्युत ग्रिड कार्यालय को आसुवा समय बाछुरीपाल छकटारे विपरीत दिगरू आसुवा ओडी 01 AB 8931 नंबर विशिष्ट टाटा एसी सहित धक्का होइथिला। दुर्घटनास्थल में बुलेट भांगी रुजी जाइथिबा बेले गुरुतर आकाश को उद्धार करी राजगंजपुर डाक्तखाना को नहीं भर्ती करा जाइथिला। तेबे अवस्था संकटापन्न थिबारु प्राथमिक चिकित्सा पर तांकु संगे संगे बारिपदा मुख्य डाक्तखाना को स्थानांतरित करा जाइथिला। सेठारे आकाश को डाक्तर मृत घोषणा करथिले। एने राजगंजपुर पुलिस 225 नंबर दुर्घटना जनित मामला रुजु करी शव व्यवच्छेद पर मृतदेह परिवारवर्ग को हस्तांतरित करछन्ति। परवर्ती खबर 8 नंबर जातीय राजपथ कैलाशचंद्रपुर काच फैक्ट्री छकरे शनिवार अपराह 5टारे ट्रक एवं पिकअप मध्य दुर्घटना घटी। सुजी एवं मैदा बोझे ट्रक रास्ता उपर ओलटी पड़ता बेले ट्रक आगे पिकअप भ्यान टी जंगल भीतर को पशि जाइथिला। सूचना मुताबक ओडी 29 F 7277 नंबर विशिष्ट ट्रक जोगे मैदा एवं सुजी नहीं जाउथवा समय ट्रक्र आगचक फाटी जाइथिला।
ଫଳରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଟ୍ରକ୍ଟି ଡିଭାଇଡର ଡେଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ରାସ୍ତା ଉପରେ ମଇଦା ଏବଂ ସୁଜି ବୁରା ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସମେତ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ବହି ନେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ବେତନଟୀ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଟକୁରା ଥାନା ଅଧୀନ ଅଭୟପୁର ଗ୍ରାମର ବାବୁଲି ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ପିକଅପ୍ ଚାଳକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମେଦିନପୁର ଅଞ୍ଚଳର ରାଜୀବ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି 1033 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ବାରିପଦା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବେତନଟୀ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କ୍ରେନ୍ ସହାୟତାରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ରାସ୍ତାରୁ ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ମଇଦା ସୁଜିବୁରା ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଇ ନେବା ପରେ ଯାତାୟାତ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ଅଦାଲତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରସେସ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପିଅନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଦର୍ଶାଇଥିବା ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ରଟି ଜାଲ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବା ଘଟଣା ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ଅଦାଲତରେ ପ୍ରସେସ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଡେପୁଟି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଟାଉନ ଥାନାରେ 359/25 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା 318(4), 336(3), 340(2) ଦଫାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁଳିଅଣା ଥାନା ଇଲାକାର ଶିବାନନ୍ଦ ପଲେଇଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିବାନନ୍ଦ ପଲେଇ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:30 ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ଅଦାଲତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ପିଅନ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିସକାଶେ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଗତ ମଇ ମାସ 2 ତାରିଖ 235/25 ନମ୍ବରରେ ଏକ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ମିଳିଥିବା ଦର୍ଶାଇବା ସହ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଲ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏହିଭଳି ଜାଲ୍ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ଘଟଣା ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ରାକେଟ୍ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରାପଡ଼ିନଥିବା ନେଇ ନାନା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅଧୀନ ବାରିପଦା ଉଦୁଳା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ନାଉପାଠାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ମୃତ ନାବାଳକର ଶବ ରଖି ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନାବାଳକର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇବା ପରେ ରାସ୍ତାରୋକରୁ ଓହରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ନାଉପାଳ ଗ୍ରାମର କୁନା ଓରଫ ଶ୍ରୀଧର ସିଂ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ବିଛାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଗଙ୍ଗାଧର ନାୟକ ଅଜ୍ଞ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାଙ୍କ 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ଶ୍ରୀଦୀପ ଗାଈ ଆଣିବାକୁ ଯାଇ ଉକ୍ତ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ। ଫଳରେ ସେ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରଥମେ ଡୁକୁରା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ବଡ଼ସାହି ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗରେ ପୁଲିସ 204/25ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପୁଲିସ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଛି। ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବାରିପଦା ଉଦଳା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ନାଉପାଳଠାରେ ମୃତଦେହ ରଖି ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ। କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ବିଛାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ରାସ୍ତାରୋକ ଯୋଗୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବଡ଼ସାହି ତହସିଲଦାର କରୁଣାକର ଧିନ୍ଦା, ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ବିନତି ପଣ୍ଡା ଏବଂ କିସ୍କୋ ଥାନାଧିକାରୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ମିଞ୍ଜ ପ୍ରମୁଖ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମାତ୍ର ପରିବାର ଲୋକେ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିବାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଡ଼ସାହି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଖୁଣ୍ଟା ଏସ୍ଡିଓ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆସି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ମିଳିବା ପରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ରାସ୍ତାରୋକ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ରାମରେ 4 ଯୁବତୀଙ୍କୁ କାମ ଦେବା ବାହାନାରେ ଘରୁ ନେଇ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଦଲାଲ। ଯାହା ଜାଣିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ 4 ଜଣ ଯୁବତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ବେଳେ ବାକି 2 ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। 4 ଯୁବତୀ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ପୁରା ଘଟଣା, ଖୋଲିଛି ସବୁ ସତ। ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଗତ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ସୋରଥ ଥାନା କୁଟୁରିଆ ମାହାରିଆ ସାହି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ନାବାଳିକା ସମେତ ସମୁଦାୟ 4 ଜଣଙ୍କୁ ରାଉରକେଲାରେ କାମ ଦେବ କହି ରୂପା ସୋରେନ, ପାନ ସୋରେନ, ସିନଗି ସୋରେନ ଏବଂ ପାନ ସୋରେନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମର ଦଲାଲ ଧନେଶ୍ୱର କିସ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ବାବଦରେ ଜାଣି ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ସୋରଥ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ 4 ଯୁବତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ ଏପ୍ରିଲ 17 ତାରିଖରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ଦଲାଲ ଧନେଶ୍ୱର କିସ୍କୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦଲାଲକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ
पुणी पुलिस अन्य 2 जनଙ୍କୁ उद्धार करने प्रचेषा जारी रखा बेले गत 12 तारिख में मध्यप्रदेश और राजस्थान अंचल पान सोरेन और रूपा सोरेन को उद्धार करछि एवं राजस्थान युवक राम सोरेन को गिरफ्त करछि। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबारु आपनको अशेष धन्यवाद।